Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam, hijjul fuqara wa aidul masakin. Al-khutbatani fiha maqama rak'ataini minal farad. Fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاني الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana salatil qamar. Innaka la tudhil mi'ad ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Patut kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita dan semua nikmat yang telah diberikan kepada kita pada saat ini, terutama nikmat sehat, sehingga pada saat ini kita semua tetap diberi kekuatan dan kemampuan, tentunya juga kemauan untuk bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai muslimin, yaitu berjamaah sholat Jumat. Mudah-mudahan amalan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam marilah kita haturkan untuk junjungan kita, teladan umat manusia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berjasa besar kepada kita semua umat muslim, yaitu dalam mengangkat derajat kita dari alam kebodohan, alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, penuh kepintaran, penuh kerahmatan, yaitu alam Islami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai khatib, sebagaimana biasanya, pada saat ini saya mengajak diri saya pribadi dan juga para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha untuk mempertebal iman kita kepadanya, yaitu dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan tidak bosan untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan amalan-amalan baik, dan juga enggan untuk mendekati larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hanya dengan bekal takwa tersebut yang akan membuat kita bahagia hidup di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Dan dengan takwa pula kita dijanjikan Allah untuk dikeluarkan dari segala kesulitan dan diberi rezeki dari jalan yang tidak kita duga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memberikan bakat, profesi yang berbeda-beda pada diri umat manusia. Ada petani, ada yang profesinya sebagai nelayan, ada pula yang sebagai pedagang, ada yang sebagai seniman, budayawan, sampai kepada agamawan. Ada pula yang pegawai atau karyawan, baik itu karyawan atau pegawai swasta maupun karyawan atau pegawai pemerintah. Yang tentu saja ada pula juragan, pimpinan atau bos dengan para bawahannya. Semua itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala demi keberlangsungan hidup umat manusia, yang juga sekaligus menjadi ujian atau cobaan bagi mereka, yaitu apakah yang akan diperbuatnya sesuai dengan modal bakat, jabatan, status yang disandangnya masing-masing tersebut. Tidak bisa kita pungkiri bahwa manusia selalu hidup bersama, saling ketergantungan satu sama lain, karena manusia itu selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Tidak ada satu orang pun yang kuasa hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Keterbatasan individu baik dalam kuasa maupun karya, mau tidak mau akan membawanya untuk berhubungan dengan orang lain. Mata rantai ketergantungan ini terus bersambung tiada putus dan tiada kenal batas ideologi, batas agama maupun kepercayaan. Keberagaman itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi umat manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum tahtalifun. Yang artinya, sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan umat satu saja, satu umat saja.
tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah kamu sekalian untuk berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa-apa yang telah kamu perselisihkan itu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, keharmonisan secara teori sangat dibutuhkan dalam menjaga keberlangsungan hidup umat manusia. Namun ketamakan dan keserakahan seringkali merusak harmoni kehidupan tersebut. Ketamakan, kerakusan sering selalu ingin menghapus jasa orang lain dalam kehidupannya, seolah-olah dia hidup sendiri tanpa orang lain, entah karena kekuatan, entah karena kepintaran ataupun kekayaan yang dimiliki, membuat mereka lupa dengan jasa yang telah bisa dibuat oleh orang lain untuknya. Dia merasa mampu dalam segala hal, padahal dia jelas-jelas bersentuhan dan saling berkebutuhan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Sejarah mencatat seringnya manusia gagal mengelola hak hubungan antar manusia hanya karena ketidakmampuan mereka mengekang nafsu ketamakan, nafsu keserakahan, dan kesirikan. Karena ketidakmampuan mereka mengekang nafsu ketamakan dan keserakahan, itulah drama kehidupan di dunia. Cerita utamanya selalu dipicu dari perbedaan dan kesenjangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci melalui rasul-rasul yang diutusnya sebagai petunjuk untuk merajut kebersamaan umat manusia itu sebagaimana asalnya. Karena pada dasarnya manusia itu adalah satu kelompok yang saling bertautan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'asallahu an-nabiyyina mubasysirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fi mahtalafu fi illal ladzina utuhum min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Yang artinya manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan di antara mereka, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama para nabi tersebut kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan Allah kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, akan tetapi sebagaimana kita ketahui, perbedaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebagai anugerah tersebut untuk saling melengkapi satu sama lain masih sering disalahpahami, sering disalahgunakan oleh kita sebagai umat manusia. Perbedaan itu malah dijadikan untuk saling bersaing, saling menindas, saling mencaci, saling memaki, yang dampaknya timbullah prahara, huru-hara, kesenjangan, dan lain-lain. Sehingga dengan segala perkara tersebut, kehidupan umat manusia jadi bercerai-berai dan tidak bersatu lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua bisa dijadikan umat yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan dan persatuan umat manusia, terutama umat muslim di antara kita sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an ladhim wa na'fa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli sallim
Alhamdulillahi hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadhar wa udhunum bihabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa darul fawais ma dhara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa durul jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah marakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa anisitatil mutammimin al asyaratil kiram wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajmain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unuqina dhulama wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqaka. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa annal ghala wal waba war riba wa zina wa zalazi wal mihan wa su'al fitani ma dhara minha wa ma batan am baladina hadha khassa wa an sairil biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Tolong luruskan safnya, saf depan dipenuhi dulu. Rapatkan saf. Rabbi antikan masatis. Nah itu sebuah kesunatan. Usalli fardal jum'ati rak'atain imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kabir. Allahu bukrata wa asli. Fa muslim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyatu. Ya Nabi ilallah Sayyidina Maulana Muhammad fil alamin ya wal ya muqallibul qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلى هدينا بالهدى فأشهدنا وهدينا صلى الله عليه وسلم على نبينا وعلى بيته أجمعين وإلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين وعلى وصحبه والصالحين والمحسنين الجاهدين في سبيل الله سنجاب آبائنا وأمتنا وأجدادنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayiat wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyayikhina wa limuallimina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat salahiyya minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal ghina fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jazad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwan dal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dhati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana yassir la tu'assir rabbana tammim bil khair. Allahumma yassir lana ziyaratal makkatal mukarramah wal madinatal munawwarah wal madinatul mubarak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya rahmin ya rahmu ya wadud aghnina bi halal harmika ta'addu amma syata wa bi fadlika man siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ghafar ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabali taubatan wa ghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabali taubatan wa ghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabali taubatan wa ghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim.